famani na jera horonya la kana swama ora la metae a jamfa chumani oron dimpe jamfa femfa kanga ponya dauka. Ok, one love à vous tous. Bon, mandé tieni mandé muso kana balabado bi vidéo avec kuma minka bi vidéo be kuma arasibati deka bi vidéo be kuma CDR porte-parole arasibati bi vidéo be kuma bachili denka bi vidéo be kuma kurutum denka bi vidéo be kuma bachi arasibati o ma fa moi arasibati bi vidéo be kuma le deka arasa iye kodoke munu tuguri ko nata kama iba soro lu tise kafo munu tuguri ko togo kama iba soro lu tise kafo munu tuguri ko nube ka sininye sigi gladier olu de tise kafo ma tuguri ko wari kama ma tuguri ko nafolo kama ma tuguri ko togo nyini kama ma tuguri ko Facebook kuma kama iye ne ninga Facebook kuma soro iye ne ninga j'aime soro iye ne ninga vie soro c'est d'ailleurs ko damne la kasoro j'étais toujours le premier sur Facebook vidéo te claire donc même mon fiena ala jeika sedi mogo mana datu boala ni wakati la ino be nyona otinyo Salif Keita fona bola kakuma ou kele ke interviewé pour est-ce que tu es forcé à kakuma anga tien fo nyogo nyana ke Salif e mune duguma fo ako Francido Salif e mu fo e ma delika mu fo mais anga tanga vidéo koro la mais enfana anga tien douta Salif joni be mali kono ko se kakuma do fo Franci mais ma mu nyogo na fo oti ati iya befo ya fama e mo ko ko alga Franci produit boycotté ya fama ka wori be tadi emelama mais ni mo wora na ko Franci nodo mais attends Salif e bitla ga foko Salif ko na ni prévu be teme un ambassade de France au Mali qui a dit que c'est France qui a armé Emelela mais prévu quelle preuve encore mais je te demande quelle preuve mais si un Malien sort de dire que c'est la France tu dis de venir avec un preuve. Non, désolé mon ami. Désolé. Et Mary, il go jate mine folo. Mary mou e vidéo ke. Ya fame wa ko biengala ina sembe biengala kan. Il émission fla de ke Mary kelenga. Il y a toko fo émission saba ka tugu ko grand dossier saba. Mary a toko bida. Parce que ay mou fo biengala ina sembe biengala kan. Il y a woro chien folo la. OK, il y a pas de problème. Il y a fo ne kongo ambebo do o tigi mangoale. Il nana sega kantuni. Il kala ka sega kantuni. O fana tara ka boy ngiro fana wa mogo mana dofo ibe kama ibe blo ola mogo mana dofo Karim ma ibe blo la grand dossier temene défend to be Karim na Karim ye tien de fo tien ko de do tien mo fami Karim me se ko fo Karim go warte nke y a pas de problème mais est-ce qu'avec Karim ga voyager ça wa Karim go warte donc Karim ga yinga wartarami ngo fo la e kumeteni Karim go ko warte OK ni Karim go ko warte OK bois ko warte donc wartarami folo o de kuye ka émission ketko ibe warta orofo est-ce que Karim ka fo ko warte et tumbo de fo amuka voyager ça ama bois ka voyager ça ama bois ka million ni ça ama Karim ka so sambali Sénégalia ama Karim ka so sambali die dugushi folo e kumbo de fo atenge mais atarami mo folo e kumete mais mo tise ka ke mo fe ka kla ka fo ki be jiga karasa atise ka keo parce que ni be fa ka mo défaillité fa ka sondugu fo ya fama donc bois sondugu te émission te ke bois ka ministre fa mai a chima bois de ka gouvernement na député fa mai a be bois de ka gouvernement ya fama la France fa duna bois de ka gouvernement na ya fama donc follow o de kuye e ka point foré mais attends ni e bois là OK ni e ministre fa ta est-ce que c'est ka ta labani bois côté ni e député fa ta a BTRPM député dia mais anga tien do fo nyogo na franchement na itugo korola ibika yelema ni yelema na an munu tuguri ko ya fama e kelente darasa na manya ibulo i kelente malu de ibam bedi malu yo fama wa na manya ibam bedi malu na manya malien munu be munu tekuma ibe bedi malu c'est d'ailleurs que chire ate chi mo te boala tie be fo e de iki clé ambe de sigi ya fama parce que bébé se ka fili ni mu fila tie bo foi c'est d'ailleurs mambrou mais ni mu yamu ke na manya an yira be tie fo nyogo nyana mais donc ça nga jange fana clé ka yira ila tebi kamuga ate be www.com no ika clé angata wa tielo wa ibi saika cdr kono chete ni fiena wa chete se parce que ni mu ya fo bo gelekari ni mu ya fo bo nyin tadubo ni mu ya fo bo dafara mais ne balaba ba fo depuis
nana ni bois anga bois très mine faut ana bla bila faut imaginer bon donc ne vidéo de ka la délika ngo bois be contaminé to che gera la bois la mangwara billahi tallahi to che ko ka bois très mine mal donc ti fait nkale la alala wallahi o mo te djien ko no mum se ka français o bo malien kuna iba do pre arasa jama bi fere iko ka dambe me antito ikata fili la na te nyambi bo cdr la mba continuer billahi cdr te chimo te bois la blé ate chimo te bois la ibi clé ni fili la mbi clé ni ado ifli la mbi clé voilà o de be ku bela ala kira anaka mo ko kume sigi u kume kuma ni yoro mu tebe bo fayena tu vois a fana ba akilinanta di mo ni mo ta akilinanta di ma ika tongono ni ika tonte tanye parce que ibe yada e yera koko fanga koko kakla ne ba fa ke nyinga cdr fanga kla no jonna en donte ni mu yi jaw de be ke ebe décision dota iba fo cdr ata mo shita rodo a décision be ta ka soro mo shima nyinga mais obela mo obi comme mais ça suffit donc il y a émission ka ketro la ika segi nya kuma fo aidara ma la me bia be togodi abe togodi donc ere fana ta nyeba la donc i ante malure ya fama parce que ni malula ambe sara banka usa janfai ne bala be fera ka ba menete mo ko janfa ne be fera ka ba nete mo ko trai yo fama wa anga tie do fo nyonyana jama mu bi ko kana son ka fo ki jama mu bi ko te manipuler o de wutu ko jama mu bi ko tie jama mo ko shiti se ko manipuler billahi tie jama ko de nana halala de nana tefaru billahi tefaru be cdr la ni mali sora su bala o te tonchila ibodo donc o tefaru fika blue kuna beta adai fika blue kuna be imposer de ni jama ya do abe che be imposer ka Facebook de ka be mana ka Facebook de ka be tie de ira mo la mo nana ka ke be teridi donc be iba do tribi tefaru nga ton o de fara la nyogo ka tugi ko donc beta ini donc ko do ka keti parce que CDR ko la e be die CDR be die dugo la e era de ka CDR ba dama ya fa wa CDR ne balade afo CDR be die dugo la e arasa o CDR fana kono e fana ka CDR ba dama iba don prêt iba do Francis CDR e be ka liti mu ga boy ni o liti ka Francis CDR e bo lu fara ngongo ni yo o ma jigin ke Francis CDR ya fa mewa ibi ka campagne mu ge ya fa mewa anata sigi ka kuma ina ni yo ke Francis CDR la olu bebe ni yo ke je CDR fa no bebe yera ku soro mando soro la iki yera magwa ika CDR o kausi mani bo akunye iki yera fa ika CDR dondo ika sininya sigi bola ika tanu bola ika togo bola ika isor bola ni boatagne RPM ni boatagne parce que boata ni kibake tu peux pas parler clairement parce que il y a des fois makaba il y a fait des fois mo ma ni kibo tanu akagelene itise ka kuma ikuma to la de abe ina fo na wo kan be bla ela che cité CDR la ka be bo CDR la ka be se ka bla ela na tigi bla ela na ko ka be kuma dom na be ke nafiki na ko ka be kuma dom na mo be tiala na ko ka be fonfon e ma dom na e janfake donc e fona kana a essayer ki be to ke boala o atenye musala ka de do atenye neti nega iba do dien kono CDR la ni ko chetanga bo munu na talenti la yera be neke premier hey che ba koro manchare ya famewa ke ba koro manchare ne che ba koro ide parce que na talenti dien mo ko shila ni ne be ko ke dien kono o ne soin o yen joko kolombe na te dien mo ko shila me ntai nga horo nyai ntai ya famewa je ibo de boyka CDR la ibi digi fani ka CDR billahi ka CDR be mundi manunu tise ka dima nkale la alala wallahi ni milliard ko de iba soro ka CDR la ni toko ko de iba soro ka CDR de la ni jamu ko de iba soro ka CDR de la ni karama do iba soro ka CDR de la iba sasa bakle i toko be fo abe soro ka CDR de fait billahi ate soro nunu fa ate soro français fait wallahi ate soro fait ni ba fanga soro ika CDR de ba dima ni ba fanga soro malidon de ba dima ni be karama soro malidon ba dima ne fa bakili te ta nyiniga wallahi billahi ta kurutu mu nyiniga la wallahi aba fie ko ne tiere fo wallahi ni ma mu soro ika CDR la ita soro fo la ware iba donne ibini abe bobo ko ni France ko ni la France tout parce que e era de ambuko i ambo kalama i ambuko i ya fo sans francs
Il y a faux sans saba, il y a faux sans nani. Moi, et fait mon faux mot, il a sans nani. Nous t'en donnons un coup au fin que le fond, c'est que nako, ebe do oluni, ebe na do oluni barrière teme obenya. Okuma bamananga kele neta. Musalaka furuka bo anyo manchade. Ya fama na yo nyogo nega ka furuba bi ni nyoti ka kuma sera. Abe soroka do ko yo nyogo bloku. Donc na tuguri ko ame tie de fo nyogo nyena. Yo fama arasa, ika ko ne afinye na mena. Ngo depuis koko ka boitere mine o de CDR ko para depuis koko ka boitere mine o le kele wuli CDR kono depuis koko ka boitere mine o de kera sababu ma fo ne mi bla wane tibla en tant que ma bo itabolo ka ne bala tibla che shiti se ko ke yo fama wa ne tuguri ko horonya de la yo fama wa donc ni na tugura ngongo horonya la yo fama chiedo de before edi mo sima blaila edi bika blaira Moi, blaïla de bois de beka blaïla, Karim de beka blaïla, Francis de beka blaïla, il y a da de beka blaïla, il y a ton de beka, il y a ka émission de beka blaï contre là parce que tiens te dou. Nous toïka nanga keleke. Bois toy. Mais c'est la vérité. Tiens kelene. Antokoro bon be se to di katou. E nana Sénégal ya no. Il nana no. Anka ka ta vente samedi temene. Ankuka samedi Jantemene, en cas que tu as signé comme la haine, non, jeudi, qu'à vendredi, qu'à samedi, qu'à dimanche, qu'à boire lundi, initié d'air manogoni. Qu'on visite quoi? Il y a femme, qu'on visite personnel, mais en là, qui est ambassade là, micro bien pour le personnel est blanc. En béton là, en matin, n'était pas. Donc, nana, mounou pora kalama ke bien, ika ceder kerele ceder kono, olumana. Olumana erona et antado ke bien eron borama vendredi ko eron beke samedi ko amassadi la et samedi ne ko ne beta muna la kaka na eron ka obe ba ne tado ke bien a obe se ka ba o matodi o mana ambeta mune fo do ya fam do ma fam ko na ko ne kana wona teta ja ere bien o emi munu tare kumbe ni ya fama wa ni nou jigina ni nou eron ko lui cédéré en tant que cédéré pourquoi parce que balate do namara la tête do moko ka jamfala beba do ata dai o dro ni do chien kelenta chien flatte chien sabate menete kuma chien de bo beba do wa dugu be cédéré beti au conseil ni cédéré te cligné au conseil mo okuka au conseil yake na mu nega anu be ke barake mais au conseil ni cédéré te cligné ma do kanga chien cligné de côté tche konora dimi mais ate buga kono fana na kono muno tien de terre mo tise ka foi fo ni mo si tise ka kuma ay na ngai ronke yana nga ta lu bashidi o te tche kuma udia ne te do mo si fe natala parce que c'est derrière là muno ba do Sénégal ala mudu la arabe la mina o ba do ne bala balo be ngulu ya fama wa donc mais tien cleané sera cleané mine li jamay anchi an bebe malo an beka hera bod la anchi te malo de la tiens de be fode an te se ka tokoroba o tanga musokoroba o ta kan fa o tan kan ba o tan o lute o tan munu ye so di an bauma ya fa munu ye an fa ko mo blu peintre munu ye an koraka ko école sara ko lu betan ka an koromso chew betan ya fa mewa ka an koromso chew tan ku kamelon tan ya fa mewa ka nga kare kono musomani munu kumenya an fitin mama ko lu chew be fara ku da e no fe an akla ke yele mato e kanto fo na ma fante halalai iti se ka kuma tomuna ote ni ma deli ga do tomuna iti se ka kuma tomina ote na sorola ibe tomuna janfa kama ibe tomuna nataka iti se ka kuma la iti se ki se ba fo cheba koro ina tale no cheba koro na de pa nyogon do ke chite mu ga doro me ne kono CDR ko la Sénégal CDR nyinga bo galon ti se ka défend ali ima fala ni ya ye CDR e Facebook mina ka sa ko parce que ambe chedo do ko mun kumbe tiens fo ambe tiedo de ko mun be tien kanibé donc ebe tien ka on be e ko joro yoro tana parce que en tant que ma golon tige ni mo munu ya on ne be kla kamalo anye donc o de ku an fangai imo fama o de kama mo bora yoro anya dato bela ya fama do kla kana fait do bora mais munu bora fana o bora ko kele ne kama de mo shima bo ceder la ka soro boa tege mne lima fo anga boa tege mne o de bebo anga boa tege mne o de na ni kele yo fama donc 2023 et mon élection ko kuma be sina ne ko iti ni bobo ko ina dewa mo bi ka foko kana ni e fangala e be ka kla ka foko ka fanga deme envoyer reggae be toutes les révolutionnaires sont contre le pouvoir
ban an tɛ se k'a ban an fa filanw bolo i y'a faamuya olu ni nafolo k'an ban filanw bolo olu ni nafolo k'an ban opposants bolo olu ni nafolo k'an ban namaratɔw bolo olu ni nafolo ka na tugu e kɔ donc i k'a dɔn jama mun nana tiɲɛ de kama jama nana tiɲɛ fɔ dɔrɔn de kama jama mana ko parce que tu es le plus intellectuel non il y a Alou Blonde bɛ yen a y'a si kɛ i y'a fɔ fɔ ka taa s'a ka saya ma mɔgɔw tun bɛ yen mɔgɔw ma tugu i kɔ ko parce que tu es le plus intellectuel Batili kɔrɔba bɛ yen non donc a dɔn jama mun b'i kɔ mun de y'u na o la n'i y'o dɔn dɔrɔn i yɛrɛ b'i ka ko kɛta jateminɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i yɛrɛ bɛ sina k'i place ye n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ sina k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ni mun bɛ ne kɔ fanga tɛ ni mun bɛ ne kɔ wari tɛ nunu minnu bɛ ne kɔ nunu b'u fa jamana de fɛ donc u fa jamana kan de bɔra ne da donc ne y'u wele don fɛn min ye ma mɔgɔ wele o ye nkalon de ye n'i nana k'i bɛ jamana jɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye jamana jɔ cogo la i ye jamana den halala bɛɛ wele mɔgɔ bɛ mɔgɔ wele ka sɔrɔ i m'a f'i da la dɛ est-ce que tu vois donc depuis buwa ko in daminɛna depuis i nana an ka buwa tɛgɛ minɛ depuis buwa tɛgɛ minɛ daminɛla ka n'a bila bi la e ka ko dɔ fɔ ne ɲɛna mun ɲɛnabɔra porte parole fila foyi tɛ Sénégal CDR la ne kelen donc ni mɔgɔw nana i y'a faamuya wa an ka vie donna danger la mɔgɔw ka vie donna danger la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw donna kaso la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw n'u faw kɛlɛla i nɔfɛ mɔgɔ dɔw sara i nɔfɛ donc ne i y'a faamuya wa ne tɛ don mɔgɔ si ka namara kɔnɔ ni ne kun don ni CDR mɔgɔ min y'a faamuya a fɔra a banna quoi i tɛ se k'a fɔ Bala y'a fɔ a kun fɔli ka di i yɛrɛ i y'a faamuya mais i kun tɛ se k'a fɔ ne y'a fɔ i y'o faamuya bon n'i y'a fɔli kɛ baasi ye i teriw yɛrɛ b'i jaabi o la i y'a faamuya parce que tiɲɛ ye kelen de o de kama cɛ o cɛ i tora ne la i b'a jateminɛ i ka commentaire la a bɛ faamu donc an ye tiɲɛw de fɔ baasi foyi ma fɔ anw tɛ siran anw tɛ tamaki one love à vous tous one love à vous tous ok merci faamuyali ko ɲuman Horace Badji Batili den Korotumu den i tile an ka taa dɔrɔn kɛlɛ yɛlɛma an ka taa an b'i kɔ one love à vous tous